कौन बुझ नुआ पर्व अच्छा नुआ माने कौन नुआ नुआ जिनस नुआ अच्छा खाइबा खाइबा माने कौन आमे सब खाऊ ना नहीं किछि नुआ जिनिस आमे खाइबा ना नहीं आमे तो जिबा विषय भीतर को जिबा तमे जानिछ आम ओडिशा होची गोटे कृषि प्रधान राज्य एथिरे बहुत लोक कृषि ऊपर निर्भर करे चलती ना नहीं आमे जतिक लोक ओडिशा रे 4.5 कोटी रु अधिक लोक बास करू सेथिरो प्राय 70 भागर ऊर्ध्व लोक कौन करते चाष करते ना नहीं तेणु आम राज्य विशेष कर आम देश भारत मध्य गोटे कृषि प्रधान देश आम ओडिशा कृषि प्रधान राज्य और भारत मध्य कृषि प्रधान एवं यही ओडिशा राज्य रे 12 मासरे 13 पर्व हुए कौन 12 मासरे 13 पर्व हुए नुआखाई 12 मासरे 13 पर्व हुए हमर केतेटा मास 12टा मास ना नहीं तुम सब नाम जानि तो से 12 मासर कौन कौन के कहि परिबो कहलो वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक पौष मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन चैत्र से कहि जे 12 मासरे हम 13 पर्व पालन करू अर्थात हमर जेतिकटा मास आमे ताठारो अधिक पर्व पर्वाणी पालन करे एवं ये जो पर्व पर्वाणी आमे पालन करू ये पर्व पर्वाणी सब कृषि सहित जड़ित अच्छे आर संपर्क आमर कृषि सहित अच्छे आ विशेष करी नुआखाई पर्व होची गोटे कृषि भित्तिक पर्व यह कृषि सहित संपर्क रे अच्छी आमे जेतबेले विभिन्न कार्य करू कृषि कार्य करू व्यवसाय कार्य करू किंबा जेकोसी कार्य रे आमे समस्त नियुक्त एवं से कार्य भीतर आमे बुड़ी रहितबा बेले आम जीवन को टिके कौन दरकार टिके आनंद दरकार ना नहीं समस्त चाहती तांको जीवन रे टिके आनंद उपभोग करबा ना नहीं एवं सही आनंदटा आमे पाऊ केमती विभिन्न पर्व पर्वाणी पालन कले आमे आनंद एवं यही पर्व पर्वाणी संपर्क आमर कार्य सहित जड़ित अच्छी किसी कृषि भित्तिक पर्व अच्छी किसी व्यवसाय भित्तिक पर्व अच्छी सबु पर्व रे आमे कौन करू आनंद पाऊ उल्लास पाऊ ना नहीं एवं विभिन्न कथा आमे हाथ को नहीं जेतेबेले गोटे पर्व आसे आम मन कौन है आनंदमय आम मन आनंद रे भरि जाय आमे आगु को जदि गोटे पर्व आसुची ताले आमे सते पई प्रस्तुत हे जाऊ से पर्वटा को आमे केमिति पालन करियो आमे केमिति हमर बंधु बांधव हमर बाहर रहउथिबा ज्ञाति कुटुंब को आमे डाकू एकजुट करिबा तेणु आम भीतर थिबा जो क्रांति क्रांति कोन क्रांति आमे कार्य कले क्लांत अनुभव करू थकी पड़िबा आमे जेकोसी कार्य करू क्लांत अनुभव करू एवं आमे जेतेबेले बारंबार सेही कार्य रे नियुक्त रहू आम मन रे टिके
ଅବଶ ବି ଆସିଯାଏ, ଟିକେ ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ ଆସି କିନ୍ତୁ ସେଇଆକୁ ସେଇ ଥକାପଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣିର କ'ଣ ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରୁ ତା ଭିତରେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପର୍ବ। ଆମେ ଦେଖିବା ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବହି ଦେଖ, ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଇବାର ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଦାତା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇସାରିଥାଏ। ନୂଆଖାଇରେ ମା ବସୁମତୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଫସଲର ନୂଆ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଓ ନୂଆ ଚୂଡ଼ାକୁ ଏକ ନୂଆ ହାଣ୍ଡିରେ ଭୋଗ କରାଯାଇ ଘରର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତମେ ଜାଣିଲ ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅର୍ପଣ କରି ଖାଇବା ପରେ ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ପର୍ବ ମାସ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଓ ବିଘ୍ନ ବିନାଶୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ପାଳନ ହୋଇସାରିଥାଏ। ନୂଆଖାଇରେ ମା ବସୁମତୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଫସଲ ନୂଆ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଓ ନୂଆ ଚୂଡ଼ାକୁ ଏକ ନୂଆ ହାଣ୍ଡିରେ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଘରର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦେବାଦେବୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ ନା ନାଇଁ? ଆମ ଘରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପିଣ୍ଡି ବା ଦେହରା ପିଣ୍ଡି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା। ତେଣୁ ଆମର ସେମାନେ ହେଲେ ଇଷ୍ଟ ନା ନାଇଁ? ନୂଆ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଫସଲ ଅମଳ କରିଥାଉ ନା ନାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ସମର୍ପଣ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ସମର୍ପଣ ଦାନ ଦେବା। ସମର୍ପଣ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅ। ସମର୍ପଣ କିଏ କହିବ? ଠାକୁର କିଛି ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି? ତମେ ଯୋଉ ଭୋଗ ବଢା ହେଇଥାଏ ତମେ ଦେଖିଛ, ମା ନେଇକିରି ଯାଏ ଠାକୁର ଘରକୁ କିମ୍ବା ତୁମର କୌଣସି ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ଯାହା ବଢା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଠାକୁର କିଛି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କେବଳ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଯଚାଯାଏ। ଆମେ କହୁନା ଏ ସେ ଖଟା ଖାଉଛି ମତେ ଯାଚିଲାନି, ମତେ ଦେଲା ନାହିଁ ନା ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ମାତ୍ର ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ସେଇ ଭୋଗ ପାତ୍ରଟାକୁ ସେଇ ଏମିତି ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେଇ ଟେକି ଦେବା ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସମର୍ପଣରେ ବା ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମତେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବ ବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବି, ଯଦି ସେଥିରେ ଇଚ୍ଛାଟା ଭିତରୁ ନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁ, ମାତ୍ର ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ସମର୍ପଣରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଖାଇବା କଥା ଆମେ ହିଁ ଖାଉ। ତେଣୁ ପର୍ବରେ ଆମେ ଆମର ନୂଆ ଫସଲକୁ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ କରି ସମର୍ପଣ କରୁ ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ନୂଆ। ଏବଂ ସେଇ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି
अच्छा पक्ष कहले कौन बुझ वर्षक केते मास अच्छा गोटे मासक केते पक्ष गोटे मास केते दिन 30 दिन ताले गोटे मास होची दुई पक्ष ना केते हैं 30 दिन एटा होती पड़े को पक्ष कृष्ण कृष्ण पक्ष पड़े गोटे पूर्णिमा तिथि पर प्रथम 15 दिन पड़े कृष्ण पक्ष एवं जो दिन 15 दिन से दिन है अमावास्या तिथि एवं अमावास्या पर ठारो कौन पड़े पुणी 15 दिन पुणी चंद्र गोलाकार होकर पुणी पूर्णिमा तिथि ना नहीं ताहले भाद्रव मासर द्वितीय पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रे नुआ खाई पर्व पालन करा ताहले से कहउछन्ते नुआ खाई ठीक पूर्व दिन विघ्न विनाशक गणेशंकर जन्मदिन था अर्थात गणेश केउ दिन जन्म होते ताहले गणेशंकर जन्मदिन होउची भाद्रव मास ना नहीं नुआखाई पर्व हुए शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रे एवं गणेशंकर चतुर्दशी चतुर्थी तिथि ना नहीं लक्ष्मी वसुमती वसुमती के माटी माँ आमर दीटा माँ अच्छा किए गोटे हला जन्म करिबा माँ जहाँ ठारू जन्म होइछे से हला हमर माँ आउ सर्वव्यापी गोटे माँ अछि से होछि माटी माँ से माटी उपरे आमे जेतबेले माँ गर्भर भूमिष्ठ हो से माटी रे ही पड़ू ना नहीं आमे जो घरे जन्म हो से गोटे माटी जगह आमे ए माटी माँ को कृतज्ञता दे आमे कृतज्ञ हवा आमे केमती कृतज्ञ हवा कृतज्ञता माने कौन तुम बुझुच कृतज्ञता के कहबो कृतज्ञता आमे अन्य को कृतज्ञता ज्ञापन करुचे मु एको ये मोबाइल की देली मु कहली तू एको ने एथरो भलो पाठ पढ़िबो भलो भलो ऐप अछि बाहर करिबो ये मोबाइल का मुझे दान करते ये पिला प्रदूषण हो जाए धुआ दूषण रे तेणु आमर माटी भी आज प्रदूषण हवा को आउ माटीर उर्वरता धीरे धीरे कौन है कमी जाउची तेणु एमती भी दिन आसब आम पाखे आउ कृतज्ञता दबा को आम नथिबा से आमको कौन करिया पड़ो आमको